ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। HK ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମର ଇଂଲିଶ ପରୀକ୍ଷା ସରିଯାଇଛି। ଇଂଲିଶର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 50 ମାର୍କ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ତା ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ମୁଁ ଠିକ୍ 3 ମାର୍କ ଦେବି, ତୁମେମାନେ ମିଳେଇ ନେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ଦେଖିବା। 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍। 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ, ଉତ୍ତର ହେବ କ'ଣ ନା ଉତ୍ତର ବି। 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ବି। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ସି। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଉତ୍ତର ହେବ ଡି। 5 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ବି। 6 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ହେବ ଡି। 7 ନମ୍ବର ଯିବା। 7 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ'ଣ ନା 7 ନମ୍ବର ହେବ ବି। 8 ନମ୍ବର ହେବ ଏ। 9 ନମ୍ବର ହେବ ଡି। 10 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ହେବ ଡି। 11 ନମ୍ବର ସି। 12 ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ 13 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 13 ନମ୍ବର ଏ। 14 ନମ୍ବର ବି। 15 ନମ୍ବର ସି। 16 ନମ୍ବର ସି। 17 ନମ୍ବର ସି। 18 ନମ୍ବର ଏ। ନେକ୍ସଟ 19 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 19 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଏ। 20 ନମ୍ବର ସି। 21 ନମ୍ବର ଡି। 22 ନମ୍ବର ଏ। 23 ନମ୍ବର ସି। 24 ନମ୍ବର ଡି। ତାପରେ 25 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 25 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଡି। 26 ନମ୍ବର ସି। 27 ନମ୍ବର ଡି। 28 ବି। 29 ଏ। 30 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 30 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଡି। 31 ଏ।
32 बी 33 बी 34 बी 35 नंबर देखा 35 नंबर आंसर हम कौन सी 36 नंबर सी 37 नंबर ए 38 नंबर बी 39 नंबर देखा 39 नंबर हम डी 40 हम बी पिला माने ठीक रूपे मिले नियो यदि नुआ करी आसो ताले चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियो। एबे देखिबा 81 नंबर क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन लो आंसर हम डी 42 नंबर ए 43 नंबर ए 44 नंबर उत्तर हम कौन डी 45 नंबर डी नेक्स्ट 46 नंबर देखा 46 नंबर आंसर हम बी 47 नंबर सी 48 नंबर आंसर हम सी 49 नंबर ए 50 नंबर डी पिला माने 50 नंबर सठिक उत्तर पाईगल मिले नियो मिला बेले कार केते नंबर अच्छी देखिबो एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दो परवर्ती विषय आंसर शीघ्र पाई रही जय जगन्नाथ।